बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि बैते मामूर जो कि अब 7वें आसमान पर मौजूद है, पहले ऐन उस जगह होता था जहां अब काबा है। उसका एक और नाम अज़ुराह यानी दूर और बुलंद है। जमीन पर मौजूद ये खाना काबा असल में बैते मामूर की शबी है, जिसकी तर्ज पर मौजूदा खाना काबा अल्लाह के हुक्म से बनाया गया था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया तो उनको हुक्म दिया गया कि उसका हज और तवाफ करें। जब तूफान नूह आया तो उसको चौथे और फिर 7वें आसमान पर उठा लिया गया। वहाँ फरिश्ते उसका तवाफ करते रहते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेराजो इसरा की रात जब मैंने बैतुल मामूर देखा तो जिब्राइल से पूछा ये क्या है। हजरत जिब्राइल ने कहा कि ये बैते मामूर है। रोजाना 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ करते हैं। जो एक बार तवाफ कर लेते हैं फिर उनकी बारी दोबारा कयामत तक नहीं आती। एक रवायत में है, जब हजरत आदम को जमीन पर भेजा गया तो हुक्म हुआ, ऐ आदम, बैते मामूर की तरह मेरे लिए जमीन पर एक घर तामीर करो जहां तुम और तुम्हारी औलाद मेरी इबादत कर सके, जिस तरह मेरे मलाइका मेरे अर्श के इर्द गिर्द मेरी इबादत करते हैं। फरिश्ते जमीन पर आए, उन्होंने 7वीं जमीन तक खुदाई की, उसमें रुए जमीन के ऊपर तक एक चट्टान रखी। हजरत आदम के पास एक सुराखदार सुर्ख याकूत भेजा गया जिसके 4 सफेद सतून थे। उस याकूत को उस बुनियाद पर रखा गया। ये याकूत इसी तरह रहा हत्ता के अल्लाह इज़्ज़ोजल ने उसको आसमान पर उठा लिया, लेकिन उसकी बुनियादें यूं ही बरकरार रही। हजरत आदम के जमाने में सुर्ख याकूत की शक्ल में जन्नत के याकूत का नूर उससे झलकता था। उसमें सोने का एक मशरकी और एक मगरबी दरवाजा था। उसमें 3 सोने की कंदीलें थीं जिनसे नूर दहकता था। उसके दरवाजे पर सफेद याकूती सितारे जड़े हुए थे। रुकने यमानी उस जमाने में सफेद याकूत की शक्ल में था। खाना काबा की यही सूरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने तक रही। फिर उसके बाद औलादे आदम ने फरिश्तों की बुनियाद पर मट्टी और पत्थर का घर बनाया। ये घर उनके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने तक मामूर रहा। फिर तूफान नूह में ये ढह गया। हजरत इब्राहिम जब तीसरी बार मक्का तशरीफ लाए तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसकी बुनियाद तलाश करने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ऐ अल्लाह, हमें हमारी इबादत के तरीके बता। हजरत जिब्राइल ने उनको मनासिक बतलाए और हदूद हरम की वाकफियत अता की। हजरत जिब्रील ने खुदा के हुक्म से अपने परों को जमीन पर मारा तो जमीन के नीचे से खाना काबा की बुनियाद जाहिर हो गई। मलाइका ने उस बुनियाद पर एक चट्टान रखी जिस चट्टान को बमुश्किल 30 लोग उठा पाते। उसके ऊपर बैतुल्लाह की तामीर की गई। इस तरह सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हरम के हदूद मुतय्यन किए और अल्लाह के घर की तामीर शुरू हुई। हजरत इस्माइल पत्थर लाते जाते और हजरत इब्राहिम बनाते जाते थे। जब तामीर जरा बुलंद हो गई तो हजरत जिब्राइल कोहे अबू कुबैस से एक पत्थर लाए ताकि हजरत इब्राहिम इस पर खड़े होकर तामीर करें। यही मुकाम इब्राहिम है। दोनों बाप बेटे दीवार उठाते जाते और दुआ करते जाते थे, ऐ परवरदिगार, हमसे कबूल फरमा, तू सुनने और जानने वाला है। उन्होंने इस घर की तामीर ना मिट्टी से की ना चूने से, बस पत्थर पर पत्थर रखते चले गए। ना उसकी छत बनाई ना दरवाजा। कहते हैं उस वक्त हजरत इस्माइल की उम्र 20 साल थी। हजरत इब्राहिम ने बैतुल्लाह के पहलू में हजरत इस्माइल की बकरियों का बाड़ा बनाया था और उस पर पीलू की छत डाली थी। पहले बैतुल्लाह की जगह एक सुर्ख टीला था। जब हजरत इब्राहिम तामीर काबा से फारिग हो गए तो हजरत इस्माइल से एक ऐसा पत्थर लाने को कहा जो आगाज़े तवाफ के लिए निशानी के तौर पर इस्तेमाल हो सके। हजरत जिब्राइल
اسماعیل یہ پتھر جنت سے لائے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ اب قائم ہے۔ جہاں تک خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا تعلق ہے تو بیان کیا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ 11 بار تعمیر ہوا ہے۔ سب سے پہلے خانہ خدا کو فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر حضرت آدم نے بنایا، آپ کے بعد آپ کے وسیع حضرت شیس نے تعمیر کیا، ان کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے تعمیر کیا۔ ایک عرصہ گزر گیا تو امالکہ نے تعمیر کیا، ان کے بعد حضرت عیسیٰ کے عہد کے قریب جرہم نے تعمیر کیا۔ مزید وقت گزرا تو حضرت علیہ السلام کے جد امجد جناب قصی بن کلاب نے شاندار انداز میں تعمیر کیا۔ جناب قصی بن کلاب کے بعد قریش نے کچھ حصوں کی تعمیر نو کی۔ عہد نبوی کے بعد عبداللہ بن زبیر نے تعمیر نو کی۔ حجاج نے تعمیر کے نام پر کچھ تبدیلیاں کی۔ پھر سلطان مراد رابع نے بیت اللہ کی تعمیر و توسیع کی۔ قریش کی جانب سے تعمیر نو رسول اللہ کے زمانے میں ہوئی تھی۔ قریش نے تعمیر کے لیے جو حلال مال جمع کیا تھا وہ کافی نہیں تھا، اس لیے حجر کی طرف 6 ہاتھ 1 بالش جگہ کم کر دی گئی تھی۔ حجر کے پیچھے ایک چھوٹی سی گول دیوار بنا دی تھی تاکہ لوگ اس کے باہر طواف کریں۔ کعبہ کے اندر انہوں نے 2 صفوں میں 6 ستون رکھے تھے جس پر چھت بنا دی گئی۔ اس سے پہلے کعبہ پر چھت نہیں تھی۔ کعبہ کی تعمیر نو کے بعد حالیہ صدیوں میں کعبہ کی صرف مرمت کا کام ہوا ہے۔ ان مرمتی کاموں میں سب سے اہم کام کعبہ کی بیرونی دیواروں کی مرمت ہے۔ کعبہ کے اندرونی حصے کی مرمت کے ساتھ ساتھ اس کے ستونوں اور چھت کو ہٹا کر نئے سرے سے ان کی تعمیر کی گئی۔ آج خانہ کعبہ کی اونچائی 15 میٹر ہے، تاہم اس کی چوڑائی ہر جانب مختلف پیمائش رکھتی ہے۔ مغربی جانب اس کی چوڑائی 12 میٹر اور 11 سینٹی میٹر ہے۔ مشرقی جانب اس کی چوڑائی 12 میٹر اور 84 سینٹی میٹر ہے۔ جنوبی جانب خانہ کعبہ کی چوڑائی 11 میٹر اور 52 سینٹی میٹر اور شمالی جانب 11 میٹر اور 20 سینٹی میٹر ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں جن میں ہر کونے کے نام کی ایک دلیل ہے۔ رکن یمانی کی جانب رکن عراقی اور شامی ہے۔ رکن حجر اسود اس کونے کو کہا جاتا ہے جس میں جنت کا یہ مبارک پتھر نصب ہے۔ اسی کے قریب بیت اللہ کا دروازہ ہے۔ ایک مقام حتیم بھی ہے جو خانہ کعبہ ہی کا حصہ شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے مبارک ترین گھر کی زیارت اور فیوز و برکات عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔